Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dapat kita menyambung di dalam sesi menjawab ini kemusykilan agama. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik ini dan hidayah dan menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan masuk ini kepada soalan ini yang pertama, yakni yang ditanyakan pada hari ini. Supaya kata-kata yang bakal diberikan membawa kemanfaatan kepada kehidupan seseorang. Soalan menanyakan, Ustaz, saya ingin bertanya tentang aib saudara rapat perempuan saya yang berumur 1 tahun tua dari saya. Saya 19, dia 20. Saya memang rapat dengan family dia daripada kecil. Dia dulu bertudung, namun setelah banyak kali putus dengan ex-boyfriend dia mula buka tudung dan dia telah banyak kali terlanjur dengan 4 orang lelaki. Adakah saya patut simpan aib dia atau saya patut beritahu family dia tentang hal ini? Mohon penjelasan saya untuk. Soalan ini menanyakan berkenaan dengan saudara seorang wanita yang juga ini seorang wanita yang berumur 20 tahun dan wanita ini dia ada beberapa hubungan dengan lelaki-lelaki lain. Dikatakan hubungan yang maksudnya hubungan cara girlfriend dengan boyfriend. Dan selepas itu dia telah banyak kali terlanjur. Dia dah mula membuka tudung dan melakukan zina. Ini apa yang saya faham daripada soalannya. Dia melakukan zina dengan 4 orang lelaki. Jadi soalan menanyakan adakah perlu dia memberitahu keluarga, ahli keluarga wanita yang melakukan zina tadi, yang dia telah melakukan perbuatan ini. Jawapan yang dibagi soalannya, jangan kita melakukan sedemikian. Apa yang wajib yang dibagi kita adalah kita menutup aibnya. Ini perkara yang pertama. Perkara ini yang kedua adalah perlu kita menasihatinya. Supaya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memanggil seseorang yang dia menghormati sebagai misal untuk menasihatinya tanpa kita membukakan aibnya. Masalah zina ini adalah masalah yang besar. Ditakuti benda yang lebih besar yang akan berlaku. Kalau sekiranya ahli keluarganya mengetahui misalan, dia akan boleh menyebabkan masalah yang lebih besar. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu melakukan dakwah. Perlu kita memberitahukan kepada wanita tadi supaya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan dia kepada majlis ilmu, dekatkan dia kepada majlis-majlis yang baik ataupun pengajian-pengajian yang baik, dan bina hubungan yang baik dengannya supaya kita dapat berdakwah kepadanya supaya insya-Allah taala dia dapat berubah dan dia akan kembali kepada jalan yang kembali kepada jalan yang benar. Biasanya orang seperti ini dia memerlukan bantuan kalau tak dia terikut dengan hawa nafsunya dan dia terjebak dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Maka kalau kita memberitahu kepada ahli keluarganya pun bukan kita memberitahu secara exact yang dia telah melakukan zina dan sebagainya. Mungkin kita meminta bantuan daripada ahli keluarganya supaya ahli keluarganya juga menasihatkan kepadanya supaya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita faham kepentingan ini untuk kita menjaga keaiban orang. This question is basically asking that a particular person, a girl, is having a relationship with some boyfriends, and she had sex with 4 of them. So the friend who is the relative of the girl found out and knew about this. So she was asking, is it upon her to inform the family members of this person who does that act? So the answer is that not to inform, but rather we should advise, we should take the door of advice, the door of da'wah. We invite her to Islam, we invite her to make tawbah to Allah Subhanahu wa ta'ala, to repent to Allah Subhanahu wa ta'ala. And at the same time also there is no harm in asking the family for help to counsel her, but not letting out whatever that she have done, because that can result in
problems which are far much worse than the problems that she is facing. Wallahu a'lam. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan menanyakan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa khabar? Khabar yang baik. Saya harapkan insya-Allah semua orang ini juga berada dalam keadaan yang baik insya-Allah. Harapkan Ustaz sihat selalu, dipayungi rahmat Allah SWT. Saya ada 3 soalan bertanya. Soalan yang pertama, bolehkah kita bersiul di rumah ataupun di luar rumah? Saya diberitahu waktu zaman kanak-kanak tak baik kerana seperti syaitan. Yang kedua, Ustaz, kalau seorang itu murtad, syirik dan penuh maksiat, adakah Allah akan terimakan solat hamba ini amalan sedekahnya? Yang ketiga, kalau keturunannya dari bukan cara pengobatan Islam, adakah keturunan keluarga ini akan dilaknati Allah? Dalam keluarga ini banyak jadi perceraian, bagaimanakah untuk kita berfikiran positif? Mohon nasihat. Soalan yang pertama menanyakan berkenaan dengan bersiul. Bersiul ini kita ada khilaf ini ulama. Apa khilaf ini maksudnya? Kita ada perbezaan ini ulama. Ada ulama mengatakan diharamkan secara mutlak. Yani amalan yang bersiul ini diharamkan. Apa sebabnya? Sebab kita ada ayat dalam Al-Quranul Karim yang mana Allah Subhanahu Wa Taala apabila menyifatkan amalan jahiliyah, sebab Arab jahiliyah pada zaman dahulu, mereka apabila melakukan tawaf ini di Kaabah, mereka melakukan tawaf dengan menepuk tangan dan bersiul. Maka bersiul ini adalah daripada adat mereka ataupun benda yang mereka melakukan dalam penyembahan berhala. Maka daripada perkara ini ulama kita mengatakan diharamkan ini bersiul ini secara yani mutlak. Pendapat yang kedua mengatakan makruh. Lebih baik ini ditinggalkan. Dan ada pendapat ini yang mengatakan boleh kita melakukan selagi mana kita tidak mengikuti adat ini orang jahiliyah, ataupun kita tidak mengikuti dengan melakukan bersiul ini adat ini mereka yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka meletakkan syarat ini bagi melakukan siul. Maka sebagai seorang muslim lebih afdal kita tinggalkan, elakkan daripada bersiul. Yani berdasarkan kita ada perbezaan ini ulama, dan berdasarkan ini amalan jahiliyah. Bersiul adalah amalan jahiliyah. Maka perlu kita mengajarkan kepada anak-anak kita dan ahli keluarga kita, jangan kita ambil adat seperti ini. Ia bukan ini benda yang dipandang baik ini dalam segi agama. Taib. Yang kedua adalah kalau seorang itu murtad, syirik dan penuh maksiat, adakah Allah akan terima solatnya? Kalau dia murtad, semua yang ini amalannya batal. Semua amalannya ini batal. Ini kita ada nas ini daripada Al-Quranul Karim yang saya rasa tak perlu ini kita saya nak panjangkan panjang lebar, yakni satu orang kalau syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya dia sembah selain Allah, ataupun dia i'tiqad ada Tuhan selain Allah, ataupun dia i'tiqad ada perkara yang ada sifat seperti sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun perkara yang dapat menciptakan selain daripada Allah, yang dapat menciptakan dan memberikan kesan. Ini semalah perkara-perkara yang akan menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama Islam. Kalau sekiranya seorang itu murtad, misalnya dia jadi atheist, dia dah tak beriman kepada Tuhan lagi dan sebagainya, dia melakukan syirik yang mengeluarkannya daripada agama Islam. Sebab syirik ini kita ada 2 jenis. Kita ada syirik akbar dengan syirik asrar. Syirik akbar adalah syirik yang mengeluarkan orang daripada Islam. Syirik asrar ini dia adalah syirik ini yang tidak mengeluarkan seseorang itu daripada agama Islam, tetapi dia adalah maksiat. Ini seperti seseorang itu riak. Ini misalnya riak ini adalah daripada syirik. Itu sebab Nabi mengatakan iyyakum wasyirkal asghar. Yani hendaklah kamu menjauhi syirik yang kecil. Nabi mengatakan, sahabat menanyakan apa itu syirik yang kecil? Nabi mengatakan ar-riya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yani apabila kita menunjuk-nunjuk amalan dan kita terpedaya dengan amalan kita misalnya, ini semua adalah syirik ini yang kecil. Dia adalah maksiat hati, akan tetapi dia bukan dikirakan sebagai syirik yang mengeluarkan orang daripada agama Islam. Jadi kalau kita membicarakan tentang murtad, tentang syirik yang mengeluarkan orang daripada agama Islam, maka semua amalan orang itu akan habis. Yani kalau dia beramal misalan solat ini 20 tahun, baca Quran 20 tahun, semua yang ini amalan ini yang baik segala-galanya semua habis. Walaupun selepas itu dia masuk Islam kembali, maka Islam diterima. Akan tetapi amalan-amalannya sebelumnya ini semua yang ini ditolak. Kalau seorang itu murtad, syirik dan penuh maksiat, adakah Allah akan terima solat hamba ini, amalan sedekahnya? Kalau dia syirik dan dia murtad ini misalnya, segala amalannya tidak diterima.
tidak yakni diterima, sebab ini dia tidak beriman yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum ini sama dengan orang yang bukan Islam. Hukum ini sama dengan orang bukan Islam ini melakukan sedekah, melakukan amalan yang baik. Adakah mereka dapat pahala? Tidak. Allah akan membalas kebaikan mereka di dunia ini dengan memberikan mereka kesihatan dan ketenangan dan sebagainya. Tetapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa bahagian daripada amalan mereka. Kalau keturunannya dari bukan cara mengobatan Islam, adakah keturunan yakni keluarga ini akan dilaknati Allah? Ini pada hakikatnya saya pun tak faham ini soalan ini. Soalan yang ketiga ini membicarakan tentang keturunan. Kalau dia bukan dia bukan seorang yang keturunan daripada cara mengobatkan Islam, saya pun tidak kurang faham apa yang dimaksudkan. Mungkin apa yang boleh saya mengatakan, mungkin yang dimaksudkan adalah dia mengamalkan sihir. Mengamalkan sihir juga ini adalah boleh menyebabkan seorang itu menjadi syirik. Dia menyebabkan seorang itu terkeluar daripada agama Islam ini dengan amalan sihir. Maka amalan sihir tentu sekali dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keluarga ini banyak jadi perceraian. Biasa orang yang memain sihir ini banyak berlaku perceraian. Sebab ini kehidupan ini menjadi kucak-kacir. Kalau sekiranya dia bukan ahlinya dan dia melakukan interaksi dengan jin dan sebagainya, maka ini adalah perkara yang sangat bahaya yang boleh menyebabkan maut. Ini kalau sekiranya seseorang itu dia tidak berjaga-jaga. Bagaimana untuk berpegang positif? Mohon nasihat. Nasihat saya adalah, apa yang penting bagi kita adalah kita berpegang kepada agama kita dengan cara yang betul. Dalam segi i'tiqad, dalam segi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mestilah yang ini berasaskan yang ini dengan keimanan yang betul. Kita tidak boleh melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada syirik yang akbar seperti mana kita mengatakan, ataupun syirik yang asghar. Tinggalkanlah segala amalan sihir. Tinggalkanlah amalan sihir. Mempelajari sihir adalah perkara yang diharamkan. Mengamalkan sihir ini boleh membawa seseorang itu kepada kekufuran. Dan begitu juga kepentingan untuk kita mengamalkan hukum ahkam, yakni melakukan salat, dan selepas itu kita berdakwah di jalan Allah. Kita mengajak orang lain, ahli keluarga kita yang terjebak dalam masalah ini, melakukan perkara yang sama, dan kita banyak berdoa kepada Allah SWT. Itu jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah kita kembali kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah dan kita risaukan atas ahli keluarga kita dan mengajak mereka melakukan perkara yang sama. Ini yang obatnya. Ini adalah jalan yang akan menyelamatkan mereka. Kalau tidak, yakni na'udzubillah min zalik, mereka akan terjerumus yakni di dalam maksiat dan musibah ini yang besar yang menanti. Na'udzubillah min zalik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. We learn how tender and caring Rasulullah SAW when he was with the children. I have tried to practice the same with my kids but find it difficult without being fierce and carrying out harsh discipline. Is being gentle and tender with our kids still practical in our times? One day get out of hand. What would be the ideal disciplinary approach in the various stages by range of age towards kids upbringing? What will be the core values I need to instill in our kids for them to be victorious in dunya and akhirah? I know this situation is challenging, especially in the situation that we are living in today. For me, personally, I have kids. And me and my wife, we find, of course, any challenges in raising our kids. Maybe I can share some of the advice I get from so many of our ulama. One of the advice is that what you call, especially when kids are very young, there should be no beating. There should be no any beating. So it is natural that children they like to play, they like to do this and they like to do that, and it's difficult for them to keep still and so on. So there is no harm in letting it be, in a sense that we let them do whatever they are doing, like playing and so on, unless they are doing something that is dangerous, like for example pulling the electrical cord, or what you call it, if any glasses might break and so on and so forth. But other than that, there is no issue in letting them be what they are. It is good for their upbringing, but of course there has to be control. It has to be controlled, and that's what I mentioned, in the sense that when it comes to things that are dangerous, then we have to protect them from the things that are dangerous. But other than that,
what you call it, we can just let them play in the environment that they are in. So for example, like some kids for example they like to climb. So there is no issue in letting them climb. So we should not be like every now and then we scold them. That is not the way. What you call it, if they are climbing for example, or they are doing certain things, as long as it is not really dangerous to their life, then we should just let them be. That is better for their upbringing. Of course, we have the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam pertaining to commanding, and this pertaining to prayers. So our Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned about when children have reached a certain age, when they have reached 7 years old, then we have to be strict to them. We have to be strict to them pertaining to prayers and pertaining to religious obligation. So beating comes in when they have reached 10 years old. Beating comes in when they have reached 10 years old, and again the emphasis to observe the religious obligations like prayers, and likewise pertaining to fasting. One of the challenges another thing that I would like to share, that I myself and my wife we are facing this is that the challenge to build a religious environment in the house. So how are we able to make our house a madrasah? This is the important thing today, and this is the question that we have to ask ourselves. How are we able to turn our house into a madrasah? Because today, with the happenings that is happening in our society, we cannot depend on what they learn outside. So nurturing the main religious advice, the main religious knowledges that has to be taught must come from the house. So as parents, I believe that we have to equip ourselves with knowledge, and we impart our knowledge, and we are able to make our house a religious environment. Make a religious environment in our house. So for example, it is important for us to do the adhan 5 times a day in our house. So whenever we want to perform the Fajr prayers, there must be someone who is doing the adhan. There must be someone who is doing the iqamah. These are simple things. And then daily there must be recitation of the Quran. Recitation of the Quran in the house. And there must be the daily adhkar. Of course, we have the adhkar after prayers. So after prayers, we gather our children to read the adhkar with us. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. And yes, children tend to be playful, and here we have to be strict. And when it comes to religious practices, we have to be strict to them, but not to such an extent that we harm them, or we do some things that what might make them be a lot fearful. So there must be a balance, I believe. So the practice of our daily invocations, dua after prayers, for example, the recitation of Subhanallah 33 times, Alhamdulillah 33 times, Allahu Akbar 33 times. So sometimes we also need to take to speak about the virtues, to speak about the blessing of Allah Subhanahu wa Taala. Why we say Alhamdulillah? Allah gave us all these things. Allah gave us life. Allah gave us sight. So sometimes all these things we have to impart with our children, because the situation that we are living in right now with the modern technology and social media and YouTube, and nowadays kids as young as 3 years old can know what is YouTube and know how to surf for example. So they are very very well what you call it attached to all these things, and especially when parents what you call it give children their phones and so on. So nowadays children 4 years old, 5 years old, they know what is the internet. They what you call it, they can download certain games in the phones. So when we are facing this situation, the ideology behind this technology, behind every technology, there is this philosophy, and of course this philosophy mostly basically comes from the West. So how are we able to protect our children at a certain extent? By inculcating the sunnah, by calculating any Islamic values in them. And the place that we do it is in our house. So
guarding them and by teaching them the daily any invocations. And children sometimes, and when you read dua, for example, after prayers, and they will sometimes they want to run around and all these things. So these are challenges we have any to do to find ways and how we are able to make them sit, and then encourage them and to recite subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, and then the dua. So daily we do this. We have the especially when it comes to Fajr, and we make sure we pray our Fajr Jama'ah with all the family members. So I recommend that, especially now when you're doing COVID, and we should establish Jama'ah prayers in our houses. Jama'ah prayers in our houses. This is the time that we should do. So the establishment of prayers is very, very important. It has any effect, I believe, in the spiritual and nurturing. And likewise, daily invocation, and that's what I mentioned, daily recitation of the Quran. We make sure that our children can recite the Quran, and at an early age can recite the Quran. And then what is also important is that we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah protect our children from all harms. So this is again our challenge today. How are we able to make this environment, this spiritual environment in our houses? Please do not depend on outside, do not depend on the madrasah that you are sending, do not depend on the masjid that you are sending your children. But if you do not have anything in your house, then this is the tough part. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us with tawfiq. And husband and wife, they need to work together. I have 4 kids, and I see the challenges. I see the challenges that if only one parent, he or she might not be able to do this. So there must be a collaboration. So both husband and wife must understand the big responsibility in this in this endeavor. May Allah bless us and fi izin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.